Kerim Alajbegović je jedan od najzanimljivijih mladih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Rođen u Njemačkoj, izgrađen u njemačkim akademijama, a danas ofanzivac Red Bull Salzburga i A reprezentacije Bosne i Hercegovine. U ovom videu prolazimo kroz njegov put, djetinjstvo u Njemačkoj, akademiju Leverkusena, transfer u Red Bull Salzburg, eksploziju forme, poziv u A reprezentaciju i interesovanje europskih velikana. Do kraja videa vidjet ćete zašto mnogi vjeruju da gledamo rođenje nove zvijezde Zmajeva. Ako voliš ovaj tip priči o mladim igračima i bosanskom nogometu, ostani do kraja i napiši u komentaru gdje ti vidiš Kerima za 5 godina. Kerim Alajbegović je rođen 21. septembra 2007. godine u Kelnu u Njemačkoj, gradu velikog fudbala, ali i velikog broja balkanske dijaspore. Iako je rođen u Njemačkoj, po nacionalnosti je Bosanac i odlučio je da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Prve fudbalske korake napravio je u svom rodnom gradu u omladinskim selekcijama FC Kelna, kluba poznatog po jakoj akademiji i radu sa mladim igračima. To vam je tipična priča balkanske porodice u Njemačkoj. Škola, trening, porodične vrijednosti i stalna veza sa domovinom. Kod Kerima se vrlo rano vidjelo da lopta nije samo hobi, nego način života. 2021. godine Kerim pravi veliki korak. Prelazi iz Kelna u omladinski pogon Bayer Leverkusena. Leverkusen je poznat kao klub koji brutalno ozbiljno radi sa talentima, a Kerim se tamo istekao u U19 ekipi, pa je nekoliko puta bio i u zapisniku za prvi tim pod vodstvom Xabija Alonsa. Iako nikad nije odigrao zvaničnu utakmicu za seniorsku ekipu, njegove partije za U19 ekipu, uključujući nastupe za UEFA Youth ligu protiv Young Bullsa, omladinske ekipe Salzburga, privukle su posebnu pažnju skauta Red Bull sistema. Za jednog tinejdžera već samo ulazak u prvi timski zapisnik Leverkusena je ogroman znak povjerenja. U tom trenutku bilo je jasno da Kerim više nije samo talent, nego projekat ozbiljnog europskog igrača. U ljeto 2025. dolazi i ključni trenutak. Kerim se seli iz Njemačke u Austriju i potpisuje za Red Bull Salzburg. Transfer je odrađen za nedovoljno medijski eksponisan, ali nesumnjivo značajan iznos. A Salzburg ga vidi kao ofanzivca koji može igrati krilo, napadača i ofanzivnog veznog. Igrač sa 185 cm visine, odličnom tehnikom i brzinom. Iako je u Salzburgu tek od ljeta, vrlo brzo je dobio povjerenje trenera i šansu u najvažnijim utakmicama. U austrijskim medijima spominje se njegova kreativnost, brzina, izbrušena tehnika i spremnost da trči za ekipu. Klasični profil modernog ofanzivca kakvog Red Bull Salzburg sistem voli. Profesionalni debi Kerim je upisao 23. jula u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv norveškog Brana sa samo 17 godina. Samo 3 dana kasnije, 26. jula, postiže svoj prvi profesionalni gol u dresu Salzburga u utakmici Kupa Austrije protiv Union Dicha, a 2. augusta debituje u ligi protiv Rida, a 9. augusta zabija i svoj prvi ligaški gol u pobjedi nad Grazer Aekom. U roku od nepune 3 sedmice Kerim je prošao put od novog klinca u slačionici do igrača koji ima i debi i prvi gol u kupu i prvi gol u ligi. U sezoni u Salzburgu do sada je upisao više od 20 nastupa i nekoliko golova, čime je definitivno skrenuo pažnju europskih skauta. Kerim je od malih nogu birajući reprezentativni dres išao srcem. Iako je rođen u Njemačkoj, nastupao je za omladinske selekcije Bosne i Hercegovine na svim uzrastima.
Bio je i kapiten reprezentacije U17 pod selektorom Nedimom Jusufbegovićem, što govori koliko se u njemu vidi lider i na terenu i u slačionici. U augustu 2025. stiže najvažniji poziv u dosadašnjoj karijeri. Poziv u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2026. protiv San Marina i Austrije. Debi San snova desio se 6. septembra 2025. protiv San Marina. Kerim ulazi u igru i postiže pogodak u ubjedljivoj pobjedi rezultatom 6:0. Do kraja 2025. godine već ima 6 nastupa i 1 gol za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, što je impresivno za igrača rođenog 2007. godine. Kerim nominalno igra kao lijevo krilo, ali ga često možemo vidjeti i na drugim ofanzivnim pozicijama. Desno krilo pa čak i kao napadač ili ofanzivni vezni. Visok je oko 185 ili 6 cm, ali uprkos visini ima odličan balans, brzinu i promjenu pravca uz vrlo dobru tehniku u vođenju lopte. U Salzburgovom sistemu ističe se po agresivnom presingu, volji da radi za tim i po tome što traži loptu u međulinijama. Nije pasivan igrač koji čeka akciju, nego je aktivan kreator. Po profilu podsjeća na modernog ofanzivca koji može igrati u visokointenzivnim ligama, tip igrača koji se uklapa u filozofiju klubova poput Salzburga, ali i velikih klubova iz top liga. Sjajne partije u Salzburgu i za reprezentaciju nisu prošle nezapaženo. Za Kerima se prema izvještajima interesuju Manchester United, Chelsea i Porto. Sky Sports novinar Ben Hackner navodi da su ovi klubovi ozbiljno uključeni u praćenje Kerima Alajbegovića i vide ga kao investiciju za budućnost. Porto je prema istim izvorima spreman da djeluje već u narednom prijelaznom roku, dok United i Chelsea prati njegov razvoj i nastupe u Salzburgu i reprezentaciji. Naravno, ovdje se radi o izvještajima i interesovanju, a ne o potpisanim ugovorima, ali sama činjenica da se u istu rečenicu stavljaju njegovo ime i ovi klubovi pokazuje koliko brzo se njegova karijera razvija. Kerim trenutno nastupa za Red Bull Salzburg sa brojem 27 na dresu, rođen 2007. godine, danas ima 18 godina i za Salzburg je do sada upisao preko 20 nastupa uz više postignutih golova u Ligi kupu. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine zaključeno sa krajem 2025. godine, odigrao je 6 utakmica i postigao 1 gol, onaj debitanski protiv San Marina u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Portal Transfermarkt procjenjuje ga na nekoliko miliona eura uz napomenu da se njegov rejting i vrijednost rapidno mijenjaju zbog forme i interesovanja velikih klubova. Priča Kerima Alajbegovića je priča mnogih momaka iz dijaspore. Rođen si daleko od domovine, ali kada dođe trenutak odluke biraš zastavu svojih korijena. Od ulica Kelna preko Akademije Bayer Leverkusena do golova za Red Bull Salzburg i dresa A reprezentacije Bosne i Hercegovine, sve to prije 19. rođendana. Pišite u komentarima da li misliš da Kerim treba ostati još koju sezonu u Salzburgu ili je već sada spreman za Manchester United, Chelsea ili Porto i koga želiš sljedećeg da obradimo na kanalu. Ako ti se sviđa ova priča, podrži kanal lajkom i pretplatom, a mi nastavljamo da pratimo svaku novu zvijezdu bosanskog nogometa.